तम समस्त को मु स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल द +2 सेकंड ईयर आर्ट्स पिला तो आर्ट्स पिला जो मानकर अछि कोन ना तमरा हिस्ट्री तो हिस्ट्री बहुत पिलांकर अछि तो हिस्ट्री पिला माने तम हिस्ट्री आ सहज कोन ना सहज लागिवो कष्ट लागिवोनी हिस्ट्री बहुत पिला डरुछ ना पिला कमेंट करछ ने मूलरू पढी नै तो पिला माने बारंबार कहछ जो माने मूलरू पढना जेते तोर मैराथन क्लास हो 80 मार्क तमरा अटेंड कर एवं एमसीक्यू अटेंड कर काहे कि ना तमरा एमसीक्यू बहुत 21 टा जेते एमसीक्यू आसीबो तमको 21 रे 21 आनिया कहबो जदी जनकर पास करियार इच्छा तेथरे 21 सेथरे जदी हमें 11 10 20 हमें आनी परिबानी त आराम से तमे पास हे बुझेला तो देखिबा चला आलोचना करबा वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबा बेल आइकन को दबे दबा नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो तो बहुत गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू तमे पूर्व क्लास रे 30 टी हमें एमसीक्यू आलोचना करथिले हिस्ट्री रो यूनिट 2 जोनर तापर हमें आज आउ 30 टी आलोचना करबा तो चला हमें स्टार्ट करबा तो जय जगन्नाथ जय श्री राम राधे राधे समस्त को गुड मॉर्निंग तो देला क्वेश्चन कर देला 31 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित गुप्त शासकंक को देला ना निम्नलिखित गुप्त शासकंक मध्यरु किए दिल्ली रो मेहरौली ठारे अवस्थित लौह स्तंभ सहित संयुक्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त काचगुप्त किए पिला माने ना हबो तमरो कोन ना द्वितीय चंद्रगुप्त किए ना द्वितीय चंद्रगुप्त परवर्ती क्वेश्चन आल्भार माने केउ भगवान को पूजा करथिले आल्भार माने विष्णु शिव लक्ष्मी ब्रह्मा के पिला माने ना विष्णु के ना आल्भार माने विष्णु भगवान को पूजा करुथिले नेक्स्ट गौतम बुद्ध केबे शेष निश्वास त्याग करथिले ख्रीष्टपूर्व 586 ख्रीष्टपूर्व 566 ख्रीष्टपूर्व 540 ख्रीष्टपूर्व 486 तो कोन हबो ना हबो ख्रीष्टपूर्व कोन ना 486 गौतम बुद्ध केबे शेष निश्वास त्याग करथिले ना ख्रीष्टपूर्व 486 नेक्स्ट बौद्ध धर्मर पवित्र धर्मग्रंथर नाम कोन थिला बौद्ध धर्मर पवित्र धर्मग्रंथर नाम कोन थिला दोहा भागवत गीता बाइबल त्रिपिटक कोन हबो पिला माने ना त्रिपिटक कोन ना बौद्ध धर्मर पवित्र धर्मग्रंथर नाम थिला त्रिपिटक नेक्स्ट मौर्य मानक राजत्व समय गांधार प्रदेश राजधानी नाम कोन थिला उज्जयिनी तक्षशिला कुरुक्षेत्र अयोध्या कोन हबो पिला माने ना हे जो तमरा तक्षशिला कोन ना तक्षशिला नेक्स्ट काहाकू भारतर शेक्सपियर विवेचित करा जाय काहाकू भारतर शेक्सपियर विवेचित करा जाय आर्यभट्ट कालिदास कल्हण पाणिनि कोन हबो पिला माने हबो कालिदास कोन ना कालिदास नेक्स्ट केउ माने अशोकक राजत्व समय लोक मानकर आध्यात्मिक विकास कार्य रे नियोजित थिले धर्म महापात्र माने राजुक माने प्रतिवेदक माने युक्त माने केउ माने पिला माने धर्म महापात्र माने नेक्स्ट केउटी भारविक द्वारा रचित होइतिला केउटी भारविक द्वारा रचित होइतिला देवी चंद्रगुप्त किरता जूनियम रावण जूनियम श्रृंगार शतकम के पिला माने हबो ना हे जब तमरा किरता कोन ना जूनियम नेक्स्ट अशोकक राजत्व समय अनुष्ठित होइतिबा तृतीय बौद्ध सम्मेलन सभापति के थिले मोगलीपुत्र टीसा अश्वघोष श्रील भद्र हुएन्सा के पिला माने हबो ना तमरा हबो मोगलीपुत्र टीसा कोन ना मोगलीपुत्र टीसा नेक्स्ट पार्श्वनाथଙ୍କ द्वारा प्रचारित चारि प्रतिज्ञा सहित महावीर जोग करथिबा पंचम प्रतिज्ञा कोन थिला अपरिग्रह ब्रह्मचर्य आस्तेय अहिंसा कोन थिला पिला माने ना थिला ब्रह्मचर्य कोन ना ब्रह्मचर्य नेक्स्ट निम्नलिखित पुस्तक मानक मध्यरु केउटी आर्यभट्टଙ୍କ द्वारा लिखित नुहे आर्यभट्टीय बीजगणित आर्य सिद्धांत पंच सिद्धांत कोन हबो ना पंच सिद्धांत कोन ना पंच सिद्धांत नेक्स्ट
ମହାବୀର କେଉଁଠି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କୁଣ୍ଡଗ୍ରାମ, ବୋଧଗୟା, ଉରୁବେଳ, ପାବାପୁରୀ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ହେଇଯିବ ପାବାପୁରୀ। ନେକ୍ସଟ, ମହାଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? 2019 ପଡିଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଏ ସେଟରେ ପଡିଥିଲା। ମହାଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? କମଣ୍ଡକ, ପାଣିନି, ପତଞ୍ଜଳି, କଣ ନା ମନୁ। ତ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମହାଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଥିଲେ ପତଞ୍ଜଳି। କିଏ? ନା ପତଞ୍ଜଳି। ତ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା? କେଉଁଠାରେ ଗୌତମ ବୋଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ଗୌତମ ବୋଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ବାରାଣସୀ, ନା ଉରୁବେଳ, ରାଜଗୃହ, କୁଶିନରା। କିଏ ପିଲାମାନେ ହବ? ନା ହବ ଉରୁବେଳ। କଣ ନା ଉରୁବେଳ। ନେକ୍ସଟ, ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ରାଜକୋଷର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? ରାଜୁକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରତିବେଦକ, ବଜ୍ରଭୂମିକ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ହବ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। କଣ ନା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମର କଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି? ତୱାରୀ ଆର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟାନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ, ନା ଚତୁର୍ଯାମ, ପଞ୍ଚ ମହାପାତ୍ର। କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ହବ ତମର ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ। ନେକ୍ସଟ, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାଳିଦାସ, ଶୂଦ୍ରକ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ବିଶାଖ ଦତ୍ତ। କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା କାଳିଦାସ। କିଏ? ନା କାଳିଦାସ। ନେକ୍ସଟ, ଜୈନ ଧର୍ମରେ 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ନେମିନାଥ, ମହାବୀର, ଋଷଭନାଥ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ନେକ୍ସଟ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ବରାହମିହିର, ସୁଶ୍ରୁତ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। କିଏ ଥିଲେ? ନା ଥିଲେ ବରାହମିହିର। ନେକ୍ସଟ, ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପାବିପୁର, ଉରୁବେଳ, କୁଶିନଗର, କୁଣ୍ଡଗ୍ରାମ। କେଉଁଠି? ନା ହେଇଯିବ କୁଣ୍ଡଗ୍ରାମ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ବିକ୍ରମ ବର୍ଷୀୟ। ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ନା ବିକ୍ରମ କଣ ନା ବର୍ଷୀୟ, ନା ମୂର୍ଚ୍ଛକଟିକମ୍, ନା କିରାତା ଜୁନିୟମ, ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକମ୍। ତ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ହେଇଯିବ ମୂର୍ଚ୍ଛକଟିକମ୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଗୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବନ୍ତିପଥ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ତକ୍ଷଶିଳା, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। କଣ ଥିଲା? ନା ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ନେକ୍ସଟ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ? କପିଳବସ୍ତୁ, କୁଶିନଗର, ଉରୁବିଲ, ସାରନାଥ। କଣ ହବ? ନା କୁଶିନଗର। ନେକ୍ସଟ, ବୃହ ସଂହିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବରାହମିହିର, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ବରାହମିହିର। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଥିଲା ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆଉ MCQ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।